أنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. حسبك. कौन सा पारा है? 19वां पारा। सही। ये कौन सा सूरा है? सूरतुल फुरकान। सही। ये सूरा मक्की है या मदनी है? मक्की। सही। माशाअल्लाह। इस सूरा में कितनी आयत और कितने रुकू हैं? आयत 77। सही। रुकू आयत 6। सही। तीसरा सवाल शेख तैयार हैं। तीसरा सवाल أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إن ارتبتم من نسائكم فاستشهدوا حسبك. جزاك الله शेख। जज़ाकल्लाह। जाइए। बहुत खूब। अगले मुसाहिब 566। भाई इस बच्चे की उम्र जो इसमें लिखी हुई है वो 14 साल लिखी हुई है। क्या लगता है कि वो 14 साल का है? या तो लिखने में गलती तो नहीं हो गई? 7 साल के हैं। 7 साल के हैं। हाँ पता नहीं इसमें जो है ये 500 कितना था ये 66। हाँ जी ठीक है 7 साल जी। अगले मुसाहिब है 567। माशाअल्लाह।